इंतजामिया इदारे अबुल फजल अब्बासन में ही तालिब इल्मस तह ब्रोह कुन युनुक मौक़ुर फराहम तो यीचन यथ जाय चाहे बुर्जुल अब्बास इस्तन या ये सदर दफ्तर इस्तन युहुंद इदारे अबुल फजल अब्बासुक यीचन यम ते प्रोग्राम बरगुजार गसान तो बीचन ते प्रोग्रामन आस अख अलग नवियतुक प्रोग्राम छ आसान ऑडियंस छ आसान लिमिटेड मगर बोजन वाजिन तो यम पज पे मौजू बोजान तवे यस मौजूस पेवान कतरे मेहनत कर ज्यादा यतिच महफिल तो मजलिस आसान मुनफरिद बाकियों मजालिसो तो महफिलों निशन यन आमियाना आसन यानी 10 मिजाज आसन 10 लुक आसन बाला पायीन आस बोजन वोल तथन पेवान तमे आय कत कर तथन पेवान अकिस मुकर्ररस पन्ने जाय एहसास थावन कि तंग ते गसन लुक इन की अतन लकुट बच त बिहित तमिस त गस मज युन अतन बुजुर्ग त बिहित सह बेग कल्चर तमिस बदल मिजाज सह गन तंग युन कहें यन हिच ऑडियंस सह आस बोजन खतर आमज तथन जरूरी कि इंसान कर कोशिश तंग गसन इन ना तथन गस कह कत वातन यह पाई यम यह तंग अम खतर आमुत वनकस वर्किंग डे मंडे वनकस तो वर्किंग डे किस दह किस यथ मजमन अवर्सन मजन यम यन बिहित बेहने आय यम यन बोजने आय पज पे बोजने आमुत यम फ़कत सवाब ये जेन आमुत कहें गो यह मसल यह कैसा हाजी जनाब मकबूल सबन ते फार्मो यन कि यन तथ इदारे अबुल फजल अब्बास पे मे हिस तालिब इल्मस ते आव मौका दिन तो बाकिन यम उलमा तम पे शेख साहब शेख गुलाम रसूल नूरी साहब तह सोरे वन रिकॉर्डेड यानी यह कैसा यन वन आव सह रिकॉर्ड मे इत पे पेश नहाद तमिस चूँकि पाकिस्तानस मज तुचमुत वारियान जायन इथे पे यम गोट लकट इदार पे बनेमत बड़ पे तमे गई कन्वर्ट रिसर्च सेंटरन मज इस्लामिक रिसर्च सेंटर तो तत यम तलमा या तालिब इलम अन्न तिमन इदार तरफ मौजू दिन पे तम रिटन अना सह मौजू तम सबमिट कर इदारस चूँकि यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कोर्मुत यमो नफर ओनमुत यमो नफरस यम खर्च लग तम कर यमुई बर्दाश्त यन खेन चन दिन आव सह दुत इदारन लिहाजा यन मौजू पर यह यम कर ऑर्गेनाइज अत मौजूस पे अमिस आलिम दीन सज या तालिब इलम सज जिम्मेदारी कि रिटन फॉर्मस मज गह पन यह मौजू पोर्मुत यह ग सबमिट कर अथ इदारस तो अमिक तमाम यम हक यम कॉपी राइट्स हक चाहे यम छापन चाहे क्या करान यम गसन अमिस अत कुन आसन गो यह मसल यन तन पेश नहाद यह तो पे रिकॉर्ड मौजूद आसान तथ शक कहीं रिकॉर्ड मौजूद बसूरत ऑडियो वीडियो बसूरत विजुअल्स या बसूरत ऑडियो मगर मेन पेश नहाद इदारस यमन यह मौजूद बह दिन तो पेश नहाद मे पा यमन निशन लाइब्रेरी बजात खुद मौजूद मकालात असर मौजूद यस त आलिम यन तकरीर कर तमिस रिटन फॉर्मस मज गस तम सह तकरीर मौजूद आसन यह इदारस पन प्रॉपर्टी बहरहाल यह मामूली पेश नहाद गो यह मसल तो दयम कत मे बंदे हकीरन पत्मो 3 वरियो पे इदारे अबुल फजल अब्बासन यह कैसा मे मौका फराहम कोर योर युनुक वारिया मौजूआत यम मे पर ये तिमन मौजूआतन मज कह मौजू तम यम यह सा यह थोड़ा यम मेहनत थोड़ा बहुत ज़्यादा कर्म तिमन मौजूआतन मज इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनफरिद सियासत मे सह मौजू बे कुन जाय पोर्मुत फ़कत यमे योत खतर बनोमुत ये पोर्मुत बल्कि तथ मौजूस कोर मे ऐड वारिया ज़्यादा तो सह मे निश मौजूद दोयम मौजू मे पोर्मुत ज़ैनब शरीकतुल हुसैन कित पे ज़ैनब शरीकतुल हुसैन तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सन्दिस खुतबस तो इमाम अली सन्दिस खुतबस तो कुरान मजीदस पान मवाजन कोर्मुत सह दोयम मौजू त्रेयम मौजू ओतर अयाम फातिमियन दौरान इस मे यथ इदारस पे बुर्जुल अब्बास पे पोर्मुत सह मौजू हज़रत फातिमतो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तम सम हज़रत ज़हरा तारीख़ और हदीस के आईने में
سُہ موضوٗع مُنفرد یُس مےٚ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ عرض کوٚرمُتٕے چھُ فقط چھُ ییٚتی جایہِ پوٚرمُت. تہٕ أزیُک موضوٗع بیٚیہِ چھِ اَمہِ وَرٲے واریاہ موضوٗع اَتھ پٔرمٕتۍ. مُمکِن چھُ بہٕ چھُس رِپیٖٹ تہِ کَران موضوٗع کُنہِ ساتہٕ. یُس مےٚ موضوٗع باسہِ یہِ چھُ بیٚکہِ جایہِ پَرُن لایق بہٕ پَرٕ. یہِ چھُ عادت رِپیٖٹ گژھِ گژھُن تہِ. یہِ چھِ محنت میٛٲنۍ. مگر یُس أزیُک موضوٗع چھُ مےٚ اَمہِ برونٛہہ پوٚرمُت کُنے جایہِ. مُمکِن چھُ کانٛہہ حدیٖث آسہِ رِپیٖٹِڈ یا کانٛہہ واقعہٕ آسہِ رِپیٖٹِڈ. مگر موضوٗع یُس چھُ مےٚ جنٛگ بٔندی کٔرمٕژ یَتھ موضوٗعَس سُہ گوٚو حضرت اِمام علی مرتضیٰ علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدِ زندگی ہِنٛدۍ 3 جہاد یا دوٚیمٮ۪ن الفاظن منٛز امیٖر المومنیٖن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سٕنٛدِ زندگی ہِنٛدۍ 3 ادوار 3 دور. گۄڈنیُک دور چھُ مکتبُک دور. سُہ چھُ جہاد بذات خۄد اِمام علی سُنٛد جہاد مکتبُک جہاد. پتہٕ مۄکلیو سُہ دور. پتہٕ آو دوٚیِم دور یَتھ ووٚنُکھ وحدتُک دور. سُہ وحدتُک دور اوس 13 ؤرین ہٕنٛز ژھۄپہٕ. سُہ تہِ اوس جہاد اکھ. فرق چھِ یِژٕے گۄڈنِکِس دورس منٛز کٔر اِمام علیَن پننہِ تلوارِ سۭتۍ جہاد. نیام منٛز کٔڑٕن نٮ۪بر ذوالفقار. دوٚیمِس وحدت کِس دورس منٛز ترٲوٕن واپس نیامس منٛز تلوار تہٕ کوٚرُن تپٲرۍ جہاد پننہِ ژھۄپہِ سۭتۍ. تہٕ 3یِم دور اوس عدالتُک دور. ییٚتٮ۪ن نہٕ مولہن کِہینۍ وٕچھ کہِ خۄداے سٕنٛز یعنی پوٗرٕ پٲٹھۍ 100% عدالت کٔرٕن پننِس جامع سوسایٹی منٛز قٲیِم. ییٚتٮ۪ن مولہس واریاہ پیوٚو ہٮ۪کُن. یتھ عدالتس پٮ۪ٹھ مولہس واریاہ پیوٚو ہٮ۪کُن. یِمے 3 دور کرٕ بہٕ بیان. یتھ زمانس منٛز امیٖر المومنیٖن علی ابن ابی طالب علیہ صلاتُ وسلام ٲسۍ تمہِ زمانہٕ پرٛزنوو نہٕ علی. یہِ چھُ مُسلم حقیٖقت اکھ. کیازِ کہِ خۄدِ امیٖر المومنیٖن علی ابن ابی طالب علیہ صلاتُ وسلام چھِ فرماوان ییٚمہِ وِزِ ضرب آو امیٖرِ کایناتس. ضرب دِتھ چھِ پتہٕ یِم کینٛژھن گٲنٛٹن زِندٕ روزان 36 گٲنٛٹن یا 2 دۄہن. اتھ منٛز چھِ نیران ؤلۍ أنٛدۍ أنٛدۍ اصحاب چھِس پنٕنۍ یار چھِس پنٕنۍ غمخار چھِس پنٕنۍ درد دِل باون وٲلۍ چھِس پنٕنۍ اہلِ بیت چھِس پنٕنۍ گوٚبٕرۍ چھِس پننہِ فرزندان چھِس پننہِ کورِ چھس أنٛدۍ أنٛدۍ. أڑۍ چھِ ودان تہِ اڑٮ۪ن چھُ مولا سُنٛد پھیران تہِ. بیٚیہِ چھِ اتھ مکانس نٮ۪برٕ کنۍ تِم یتیٖم یِم ٹوٗرۍ ہے ٲسۍ آمٕتۍ تتھ ٹورٮ۪ن منٛز اوس دۄد. آز چے نہ حضرت علی علیہ السلام سانہِ اتھ دۄد. عمرِ اوس یِہوے اسہِ دِوان آز دِمہوس أسۍ. کیازِ طبیٖبن ووٚن اِمام علی مرتضیٰ علیہ صلاتُ وسلامس چھُ شِگاف سرٛون. أمِس یوٗت گژھِ مُمکِن تیوٗت دیٖوُس شیٖر. تِمو یتیٖمو ووٚن دوٚپُکھ تنہٕ پٮ۪ٹھ اوس اسہِ یہِ دِوان آز کرو نہٕ برداش یُس سون باب نیرِ امہِ ورٲے. اتٮ۪ن تُل مولہن اکھ جملہٕ ووٚنُن. حضرت زینب سلام اللہ علیہ تہِ چھےٚ بوزان. حضرت اُمہِ کلثوم علیہ السلام تہِ چھےٚ بوزان. امام حسن امام حُسین تہٕ باقٕے. دوٚپنکھ ؤدِو مہٕ غدن تعرفوننی ویکشف لکم السرائری. غدا گوٚو پگاہ پرٛزناون مےٚ لُکھ آز پرٛزنوہس نہٕ. یہِ چھُ عجیٖب جملہ اکھ حیدرِ کرارن فرمومُت. غدن تعرفوننی پگاہ پرٛزناون مےٚ لُکھ. ویکشف لکم السرائری تہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ گژھن سِرن وتھن پردٕ پگاہ تھوٚد. مولا چھا ونان پگاہ یعنی کیاہ چھُ مُراد پگہس نِش یا پگاہ 21 ماہ رمضان درٛاو دُنیا 22 ماہ رمضان پرٛزناونس لُکھ. پگہس نِش چھُ مُراد أزیُک آز 2024 پگہُک پگاہ 2048 2058 2060 قیامتس تانۍ چھُ پگاہ. یعنی آز ما پرٛزنووس نہٕ بہٕ یِمن توٚر نہٕ میون فِکرے کینٛہہ. اکھ زمانہ اکھ واتہِ پتہٕ سمجھن مےٚ بہٕ کُس اوسُس. کیازِ یہِ چھُنہ پانہٕ نبی رحمت سرور کاینات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماوان دپان فرب حامل فقہ غیر فقیہ. کۭتیاہ چھِ آسان تِمن نِش چھُ آسان سُہ علم تِمن نِش چھُ آسان کینٛہہ حکمت مگر تِمن چھنہٕ پانس سان پایی کیاہ گوٚو. تِمن پزِ بیٚکِس جایہِ واتناوُن بیٚکِس نسلس سُہ حوالہٕ کرُن. ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. کۭتیاہ چھِ تِم یِمن نِش یہِ علم آسان چھُ موجوٗد مگر تِم چھِ واتناوان بیٚکِس تانۍ بیاکھ چھُ تمہِ کھۄتہٕ اصل سُہ زانان. توے چھُ شاعرِ مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماوان اے بسا شاعر
کہ بعد از مرگ زاد کۭتیاہ شٲعر چھِ تِم یِم مرنہٕ پتہٕ زاے کۭتیاہ شٲعر چھِ تِم یِم مرنہٕ پتہٕ زاے ؤنِو کِتھ پٲٹھۍ مرنہٕ پتہٕ تہِ زیا کانٛہہ حافظ شیرازی زاو مرنہٕ پتہٕ ییٖتِس کال سُہ زِندٕ اوس تیٖتِس کال اوس نہٕ زانان تٔمِس کٕہٕنۍ پتہٕ ییٚلہِ حافظ شیرازی گُزریو پتہٕ دوٚپُکھ ہاے حافظ ہا فالنامے حافظ ہا حافظ سٕنٛز کتھٕ ہا حافظ سٕنٛز حکمت ہا جمال الدین افغانی جمال الدین اسد آبادی جمال الدین اسد آبادی ییٖتِس کالس زِندٕ اوس ایٖرانیو دیُتُس دکہٕ تتھ زمانس منٛز افغانیو ووٚنُس ہے دوٚپُکھ یہِ زانونے نہٕ أسۍ تُرکی منٛز گوٚو تتہِ ژوٚل واپسٕے پتہٕ ییٚلہِ گُزریو جمال الدین افغانی جمال الدین اسد آبادی یوٗتاہ بوٚڑ عٲلِم اکھ عٲلِم یوت کیاہ وَنہٕ بہٕ اکھ مُفکر اکھ دوٗر اندیش اِنسان اکھ ییٚمہِ سٕنٛز آیڈیالجی وٕنکیٚس چلان چھےٚ رٲیِج چھےٚ پتہٕ ییٚلہِ یہِ دُنیا منٛز درٛاو پتہٕ دوٚپ ایٖرانیو یہِ اوس نا ایٖرانُک اوس تہٕ اصلی ایٖرانکُے مصریو دوٚپ یہِ اوس مصرُک تُرکیو دوٚپ ہا یہِ اوس نا یور آمُت اَسہِ کٔرٕس سٮ۪ٹھاہ پتہٕ تمہِ وِزِ قدر ہتا ییٚمہِ وِزِ زِندٕ اوس تمہِ وِزِ کتہِ ٲسِو ییٚمہِ وِزِ زِندٕ اوس تمہِ وِزِ کتہِ ٲسِو أتھۍ وَنان اے بسا شاعر کہِ بعد از مرگ زاد کۭتیاہ شٲعر چھِ تِم یِم مرنہٕ پتہٕ زٮ۪وان چھِ پنُن زمان چھِ تِمن پرزناوان تَوے چھُ عربُک اکھ مسیحی اکھ کرسچن اکھ لیکھک اکھ اوتھر اکھ أمِس چھِ وَنان جبران خلیل أمۍ چھِ ناولہٕ لیچھمژ أمۍ چھِ کِتاب لیچھمژ أمۍ چھِ مقالات لیکھمٕتۍ بہتریٖن شٲعر تہِ اوس جبران خلیل یہِ چھُ لیکھان دپان تۄہہِ کتہِ چھو پاے علی کُس اوس کرسچن سمجھاوان مےٚ پوٚز تہِ چھُ تی دپان ژےٚ کتہِ چھے پاے علی کُس گوٚس علی علیہ الصلوۃ والسلام اوس سُلے آمُت بدُنیا تٔمِس اوس نہٕ تمہِ وِزِ یُن سُہ اوس 1400 ؤری برونٛٹھٕے آمُت سُہ گوٚو 1400 ؤری پتہٕ یُن آز پرٛزناوہن أسۍ لُکھ آز ٲس ضروٗرت تٔمۍ سٕنٛز نہج البلاغہ ہیوٗ عظیٖم سرمایہ ووٚن تٔمۍ تِمن عربہٕ کٮ۪ن نفرن سُہ گوٚژھ آز آسُن أسۍ پرٛژھہوس مولا ون گلوبل وارمنگس کیٛاہ علاج چھُ سُہ مولا ونہِ ہے مولا ون کینسرن چھِ أسۍ ژٔٹمٕتۍ کینسر دٲدۍ چھِ ختم کٔرمٕتۍ سٲری مےٚ وَن اتھ علاج کیٛاہ چھُ مولا ونہِ ہے مولا ون اَسہِ کٔر ییٖژاہ رِسٲرٕچ جیمز ویب ہبل ٹیلیسکوپ پٮ۪ٹھٕ جیمز ویب ٹیلیسکوپس تانۍ کٔرۍ أسۍ یِم تمام لانچ ناساہن سوٗزِن کوٚت ہیوٚر L2 پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚس یہِ ہسا یہِ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سُہ چھُ ہاوان اَسہِ پرانہِ اِمیجہِ سُہ چھُ ژھانڈان یہِ ہسا یہِ سپیٖڈ آف لایٹہِ کہِ ذٔریعہٕ وٕچھان چھُ یہِ مولا اَسہِ وَن کٲیناتس چھا اَنٛد کانٛہہ مولا وَنہِ ہے مولا وَنہِ ہے یِم سٲری چیٖز تٔمِس پرٛژھ نہٕ تمہِ وِزِ کٲنٛسے تمہِ وِزِ اوس کانٛہہ نفر گژھان تھوٚد ؤتھِتھ دپان اوس مولا مےٚ وَن میٲنِس کلس پٮ۪ٹھ کٔژ یہِ اوس ظُلم مولایہِ کایناتس ابنِ ملجمن کوٚر نہٕ تیوٗت ظُلم کینٛہہ یوٗتاہ تٔمۍ سوال کرن وٲلۍ کوٚر ظُلم دوٚپنس مولا مےٚ وَن کلس پٮ۪ٹھ کٔژ مسوال یہِ اوس بوٚڑ بار ظُلم سُہ اوس وَنان مےٚ پرٛژھِو بہٕ چھُسو وٕنکیٚس پگاہ حظ ژھانڈِ مےٚ زمانہٕ مگر تمہِ وِزِ آسہٕ نہٕ بہٕ موٗجوٗد ظٲہِرن تِمن برونٛہہ کَنۍ کِہینۍ گوٚو علی علیہ الصلوۃ والسلام آو پننِس زمانس منٛز تتھ زمانس منٛز اکھ آو سُلے بدُنیا بیٚیہِ اوس علی مرتضیٰ تمہِ زمانہٕ خٲطرٕ زیادٕ سُہ اوس زیادٕ تمہِ خٲطرٕ تِمن ٲس نہٕ کیپیسٹی تیٖژاہ کینٛہہ وُنہِ سانہِ پتہٕ تہِ ہتہِ وٕہٕرۍ ژھانڈن أمِس جارٕج جورداگ چھُ لیکھان علی دَ وایس آف ہیوٗمن جسٹسس منٛز دپان چھُ کاش پرٛٮ۪تھ کانٛہہ صدی دی ہے اکھ علی اَسہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ صدی دی ہے اکھ علی اَسہِ مگر یہِ زمانہٕ چھُ بانج یہِ زمانہٕ سون چھُ ہانٛٹھ اَمہِ پتہٕ آو نہٕ کانٛہہ علی بدُنیا شِبلی شُمیل یہوٗدۍ عالِم اکھ سیمول چھُ أمِس ناو سیمول لیکھان علی یُن نُسختُن واحدہ علی چھُ کٲیناتس منٛز اکٕے کاپی دوٚیِم کاپی چھنہٕ مُمکِن دوٚیِم علی آو نہٕ بدُنیا نہ یہِ سُہ اوس اکُے سُہ درٛاو بیکس تہٕ بےبس ییٚمہِ دُنیا منٛز وٕنکیٚنس بنو پتہٕ اَسہِ تہِ بیکس سُہ بہٕ وَنہٕ کِتھ پٲٹھۍ بنو وۄنۍ تراوو نظر تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن 3 دورن کُن دورِ مکتب اتھ دورس منٛز چھُ حضرت علی بدلٕے سُہ چھُ تلوار تُلان سُہ چھُ جنگ کران جنگہِ بدر لڑان جنگہِ اُحد لڑان جنگہِ حُنین لڑان کۭتیاہ جنگ لڑان زخمی گژھان چھا ٹھیٖک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا چھِ یتھ
یَتھ سیٖنَس پٮ۪ٹھ علی علیہ الصلوۃ والسلام زِرہ اوس نا لاگان تَتھ ٲسۍ تیٖرو سۭتۍ تِم زِرٕ ہِش تِم کھنٛجہِ تِم آسہٕ پٔترٕ اَنٛدر سَنان پَتہٕ اوس رازیہ مرضیہ شامَس تِم پٔترٕ سیٖنہٕ منٛز نٮ۪بر کَڑان اَکہِ اَکہِ دورِ مکتبُک علی چھُ یِہوے یہِ چھُ یِتھُے أمۍ وٕچھ نہٕ کٲنٛسہِ کینٛہہ لِحاظہٕ جنگہِ بدرس منٛز چھُ یوٗتاہ لۄکُٹ کانٛہہ لِحاظا وٕچھُن نہٕ تَتہِ جنگہِ بدرُکُے ضِد کوٚڑ پَتہٕ بنی اُمَیُل مولا علیَس یہِ چھُنہ سُے ییٚمۍ بدرس منٛز سٲنۍ پرٛٲنۍ مٲرۍ یہِ ضِدن کیٛاہ ووٚن پانہٕ ییٚلہِ سارِ اِمام سٕنٛدِ تشتہِ پٮ۪ٹھ چھُس دوٚپُس أمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ چھُ سٲنۍ اجداد مٲرۍمٕتۍ مولاہن وٕچھ نہٕ کانٛہہ لِحاظا پننہِ تلوار سۭتۍ ہیوٚتُن لُکن ہُنٛد ضِد ہیوٚتُن مٔلۍ لِحاظ ژوٚٹُن سارنٕے سۭتۍ دیٖنہٕ خٲطرٕ یہِ اوس گۄڈنیُک دور مکتبُک دور یَتھ منٛز مولاہن کانٛہہ واے وٕچھ نہٕ پننِس جانس شبِ ہجرت شوٚنٛگ تتھ بِسترس پٮ۪ٹھ تہِ یہِ چھُ پوٗرٕ 199% چھِ چانسٕز تِم یِن تِم مارن امام علی مرتضیٰ علیہ السلامس خۄطبہ فدقیَس منٛز چھِ جناب فاطمۃ الزہرا خلیفہ اولس برونٛہہ کنہِ ونان یہِ کتھ دپان چھِس ییٚلہِ سُہ مکتبُک دور اوس مکتب بناونُک دور اوس اسلام شہرنُک دور اوس اسلامُک کُل روٗننُک دور اوس تُہۍ کتہِ ٲسِو تمہِ دۄہ اوس میونُے شوہر برونٛہہ برونٛہہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ تیٖر کھے تٔمۍ خوٗن ہورُکھ تٔمِس زخمی گوٚو علی باقٕے کتہِ ٲسۍ جناب زہرا سُنٛد اکھ جملہٕ چھُ مےٚ تھوٚمُت لیکھِتھ خۄطبہ فدقیُک چھُکھ دپان چھُس او نجما قرن الشیطان اے خلیفہ حضرت زہرا چھِ برونٛہہ کنہِ استاد جناب خلیفہ اولس نِش دپان چھِ أمِس جنابس اے خلیفہ اول او نجما قرن الشیطان ییٚلہِ شیطانن دُنیاہس منٛز سر تھوٚد تُل او فاغرت من المشرقین ییٚلہِ مشرقیٖنو تلوار نٮ۪بر کٔڑ قذف اخاہ فی لہواتہا میٲنۍ بابن رسول خۄدایَن سوٗز پنُن پِتُر بوے یِمن سارنٕے چیٖزن بُتھِ اتھ نارس بُتھِ تُہۍ کتہِ ٲسِو میون شوہر اوس بُتھِ نیران حتا یتا جناحہ بہِ اکھ مسہِ میون شوہر اوس یِہنٛدٮ۪ن سرن بۄن کُن تراوان پننہِ تلوارِ سۭتۍ تُہۍ کتہِ ٲسِو ویخمدُ لہبہا بِسیفہِ میون شوہر اوس دُشمنن ہُنٛد سُہ نار پننہِ تلوارِ سۭتۍ ژھٮ۪وراوان تُہۍ کتہِ ٲسِو میون شوہر کُس اوس قریٖبن من رسول اللہ میون شوہر اوس رسول خۄدایس نزدیٖک کۄس چھِ فرماوان فاطمہ خۄطبہ فدقیُک جملہٕ چھُ یہِ سیدن فی اولیاء اللہ میون شوہر اوس خۄدا وندِ کریٖم سُنٛد اچھا تُہۍ کیٛاہ ٲسِو کران یِم آز بیٖٹھمٕتۍ چھِ مُسلمانن ہٕنٛدۍ زِچھ بٔنِتھ تُہۍ کیٛاہ ٲسِو تمہِ دۄہ میون شوہر اوس جنگلن منٛز نیران میٲنِس شوہرس ٲس زِرہ اژان انٛدر سیٖنس منٛز پیوستہٕ گژھان تُہۍ کیٛاہ ٲسِو وانتُم رفاحیتِ من العیش تُہۍ ٲسِو رفاح عٲش گرِ بِہِتھ میون علی اوس مٲدانس منٛز دیٖنس دیُت سگ تٔمی تۄہہِ بیٚہنوُن آز گرِ سُہ وانتُم فی رفاحیتِ من العیش وادعوٗنہ فاکِحوٗنہ آمِنوٗن گرِ ٲسِو بِہِتھ آرام سان تتربصوٗنہ بِنَ الدوائر وتتوفقفوٗنہ بالاخبار تُہۍ ٲسِو گرِ بوزان خبرٕ کوٚت ووت جنگ وۄنۍ اگر پیغمبر کڑِہو تہِ کُنن جنگس منٛز وتنقصوٗنہ عند النضال وتفروٗنہ من القتال تُہۍ ٲسِو جنگہٕ منٛزٕ دوٗر ژلان تُہۍ ٲسِو پُشتہٕ کران جنگس کُنتھ کتہِ ٲسِو گوٚو گۄڈنیُک دور چھُ یتھ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلامن پننہِ خوٗنہٕ سۭتۍ پننہِ رتہٕ سۭتۍ پننہِ خوٗنہِ جگرٕ سۭتۍ آبیٲری کٔر بنووُن تہٕ شُہرُن اکھ مکتب گوٚو اتھ چھِ ونان مکتبُک دور اتٮ۪ن وٕچھُن تُہۍ حضرت علی علیہ السلام بدلٕے جنگ تہِ لڑان وغیرہ ذوالفقار مٔنٛزۍ حج گژھان جنگس دوران مٔنٛزۍ رتھ پرٕڑان اتھ ذوالفقارِ اتٮ۪ن چھُ علی بدل پتہٕ ووت دوٚیِم دور ییٚمہِ وِزِ رسول اکرم نبی مُکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ دُنیا منٛز درٛاے زمانن کھیوٚو پلٹے عجیٖب زمانن پھِر بُتھ زمانن کوٚر عجیٖب یُس مکتب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پننہِ اتھٕ شُہُر رسول اکرمس شُہُر کم تانۍ آے اجنبی تِمو کوٚر قبضہٕ اتھ مکتبس پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھُ دوٚیِم دور وۄنۍ چھنہٕ حضرت علی یس تلوار کڑٕنۍ نٮ۪بر کینٛہہ وۄنۍ کیٛاہ کرِ وۄنۍ چھُ ذوالفقار نیامس منٛز تھاوٕنۍ وۄنۍ چھُ الگ جہاد لڑُن مولایہِ کایناتس وۄنۍ چھُ اکھ سوالہ اکھ یُس اَسہِ ہمیشہِ گژھان چھُ اہلِ تشن چھُ یِوان یہِ سوال کرنہٕ اَسہِ تہِ چھُ گژھان یہِ سوال اگر پٔزۍ پٲٹھۍ حقُک حقدار چھُ امام علی مرتضیٰ تلوار کُن تُجن نہٕ اتھ دوٚیمِس دورس منٛز دورِ وحدت یتھ ونان چھِ
گۄڈنِکِس دورِ مکتبس منٛز چھُنہ یِہوے یُس جنگہِ بدر لڑان چھُ یہِ چھُنہ سُے کِنہٕ وۄنۍ چھُس جنگ گوٚمُت مٔشِتھ یہِ چھُنہ سُے ییٚمۍ عہدس منٛز تلوار وٲے یہِ چھُنہ سُے ییٚمۍ خیبرُک دروازٕ مُلہٕ کوٚڑ أمِس گوٚوا مٔشِتھ کِنہٕ طاقت گوٚس کم دپان نہ آز چھنہٕ یہِ زمانہٕ وقتُک دور چھُنہٕ وۄنۍ تلوار منٛگان کینٛہہ یہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز منٛگان 2-3 وجوٗہات چھِ اَتھ کہِ امام علی مرتضان کیازِ تُل نہٕ اَتھ دوٚیمِس تِمن 13 ؤرین کۄن کٔڑٕن تلوار نٮ۪بر حتا ابوٗ سفیان آس برونٛہہ کُن تٔمۍ دِژٕس پیشنِہاد دوٚپنس یا علی ژٕے چھُکھ لایق یہِ خلافت وَلہٕ کڑ تلوار بہٕ دِمے ساتھ مولا علی علیہ السلام ابوٗ سفیان ژےٚ کر پٮ۪ٹھٕ لٲجی دیٖنٕچ دگ آسٕنۍ ژٕ چھُکھا مےٚ سمجھاوان دیٖن ژٕ چھُکھا مےٚ وَنان دیٖن ابنِ حشام سیٖرہ ابنِ حشام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 316 مےٚ ووٚن نہ یہِ چھنہٕ عام مجلس کینٛہہ تَنہٕ چھُس بہٕ کوٗشِش کران لُکھ گژھن نہٕ تنٛگ یِنۍ یِتھن چھُس بہٕ تنٛگ یِنُک ذِمہٕ وار کِہیٖنۍ ابنِ حشام سیٖرہ ابنِ حشام ابنِ حشام چھُ اہلِ سُنت سیٖرت نگار تہِ چھُ تہٕ عالم تہِ چھُ تہٕ تاریٖخ دان تہِ چھُ تاریٖخ نویٖس تہِ چھُ یہِ چھُ لیکھان ییٚمہِ وِزِ رسوٗلِ اکرم نبی مُکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یِم دُنیا منٛز درٛاے یہوٗدۍ گٔے خۄش مسیح گٔے خۄش دوٚپُکھ بہٕ وَتھٕ یِمن پانہٕ ؤنۍ جنگ یِم کرن پانہٕ ؤنۍ لڑن أسۍ گژھو یِمن پٮ۪ٹھ حٲوی ییٚلہِ تہِ کانٛہہ گرُپ ییٚلہِ تہِ مومِنیٖن ییٚلہِ تہِ مُسلمیٖن پانہٕ ؤنۍ جنگس منٛز لڑن گرُپ گژھنکھ پانہٕ ؤنۍ چھل گژھکھ پانہٕ ؤنۍ تیٚلہِ چھُ دُشمن کران اٹیک تیٚلہِ چھُ دُشمن گژھان زوراوار آز کیازِ دُشمن ژےٚ مےٚ پوشان آز کیازِ دُشمن مُسلمانس قتلہِ عام کران أسۍ چھِنہ پانہٕ ؤنۍ لٔگمٕتۍ جنگس تَوے چھُ آز دُشمن طاقتور دپان ؤنِو سا اَمہِ وِزِ کڑیا حضرت علی تلوار نٮ۪بر سُہ دپیا مےٚ دِیِو پنُن حق گوٚو گۄڈنیُک چیٖز تٔمۍ بچو دیٖنہِ اسلام دوٚپُن بہٕ کڑن تلوار نٮ۪بر دوٚیِم اتحاد مُسلمانن پانہٕ ؤنۍ اتحاد اگر مولا دپہِ ہے مےٚ تہِ چھُ جنگ کرُن ہورٕ خلیفہ اول نیرِ ہے مےٚ تہِ چھُ جنگ کرُن تٔمِس سۭتۍ تہِ روزن لُکھ دہ ییٚمِس سۭتۍ تہِ روزن نفر دہ پانہٕ ؤنۍ کیاہ گژھِ چھل مولاہن دوٚپ نہ یِمے بٔنِنۍ سردار مگر میٲنِس دیٖنس گژھِ نہٕ چھل گژھٕنۍ ییٚتٮ۪ن تہِ ژٕ چھل وٕچھکھ ییٚتٮ۪ن ژٕ توڑ وٕچھکھ ییٚتٮ۪ن تہِ ژٕ چھل تہٕ توڑ وٕچھکھ تَتٮ۪ن چھُ شیطان پٔتۍ کِنۍ ییٚتٮ۪ن تہِ جوڑ وٕچھکھ ییٚتٮ۪ن تہِ یکُت وٕچھکھ ییٚتٮ۪ن تہِ وحدت وٕچھکھ تتھ چھُ رحمان پٔتۍ کِنۍ پرٛٮ۪تھ چھلہِ پٔتۍ کِنۍ چھُ شیطان پرٛٮ۪تھ جوڑس پٔتۍ کِنۍ چھُ رحمان کیازِ حدیث اکھ چھُ فرماوان نبی مُکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اکھ صلوات نبی اکرم فرماوان اگر ژٕ کُنہِ جایہِ وٕچھکھ مُسلمانن چھُ 2 دَرٮ۪ن لڑٲے 2 دٔرۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ جُدا گٔمٕتۍ اگر مولا علی یژھِ ہے پننہِ تلوارِ ہٕنٛدِس بلبوٗتس پٮ۪ٹھ خۄداے سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ برابر نی ہے پنُن حق واپس یِمن دوٚیمِس دورس منٛز کوٚرُن نہٕ تہِ کینٛہہ ٲسۍ پٔتۍ کِنۍ یِم وجوٗہات بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ وجوٗہات تِم کرٕ بہٕ بیان یہِ چھُ دورِ وحدت وۄنۍ دورِ مکتب بوٗزوٕ تۄہہِ دورِ وحدتس منٛز کوٚر مولاہن نہ یِتھی روٗزِن مگر کُنی روٗزِن یِتھی روٗزِن کُنی روٗزِن اگر کُنہِ جایہِ مُسلمانن ہُنٛد زیُٹھ آسان چھُ یا کُنہِ اِدارُک زیُٹھ آسہِ یا کُنہِ تنظیٖمہِ ہُنٛد زیُٹھ آسہِ یا کُنہِ سوسایٹی ہُنٛد زیُٹھ آسہِ کُنہِ جایہِ پتہٕ چھُ یہِ زیُٹھ تہِ آسان دپان مےٚ اوس حق وٕنکیٚس پریزڈنٹ بننُک مِثال بیٛاکھ چھُ دپان نہ میونٕے حق چھُ پریزڈنٹ بننُک یہِ چھُ دپان چلو أسۍ کرو 2 چھلہٕ ژٕ تہِ بن پریزڈنٹ بہٕ تہِ بنہٕ پریزڈنٹ مولا دپان نہ امہِ دۄہ چھُس نہٕ بہٕ زامُت ییٚمہِ دۄہ لُکھ پریزڈنٹ بنان ٲسۍ بہٕ روزٕ خٲدِم مگر روٗزِو اِکوٹے روٗزِو یکٹِس پٮ۪ٹھ فرماو رسوٗلِ اکرم من مشا فی صلح بین اثنین اگر کٲنٛسہِ اِنسانن وٕچھ 2 دَرٮ۪ن چھےٚ لڑٲے وۄنۍ گژھن 2 چھلہٕ اتھ نفر درٛاو گرِ دوٚپُن بہٕ دِمہٕ نہٕ 2 چھلہٕ گژھنہٕ کِہینۍ بہٕ کرٕ یِمن پانہٕ ؤنۍ کیاہ صلاح بہٕ کرٕ یکُت کرٕ بہٕ من مشا فی صلح مشا چھِ ونان قدم بڑانے کو أسۍ چھِنہ ونان ییٚلہِ أسۍ اربعیٖنس گژھان چھِ مشی مشا تہِ گوٚو تی تشیُع تہِ چھُ دپان امی منٛز پتہٕ پکنس چھِ ونان تشیُع من مشا فی صلح بین اثنین ییٚمۍ قدم بڑو امہِ باپتھ کہِ بہٕ دِمہٕ 2 دَرٮ۪ن واپس صلاح کٔرِتھ قدمٕے یوت بڑووُن نیتھٕے یٲژ کٔرٕن درٛاو گرِ وُنہِ دِتُن نہٕ صلاح کٔرِتھ وُنہِ گوٚو نہٕ کامیاب کِہینۍ امہِ وِزِ چھِ خۄدا وندِ کریٖم أمِس أتی قدم بڑاونہٕ وِزے خۄدا وندِ کریٖم 2 انعام دِوان کیاہ گۄڈنیُک اعلام صلی علیہ ملائکۃ السما تمام ملٲیک چھِ أمِس پٮ۪ٹھ درود سوزان امی وِزِ صلی علیہ ملائکۃ السما بیٚیہِ وَاجرا لیلۃ القدر وَاجراہ لیلۃ القدر
بیٚیہِ چھُ خۄدا وندِ کریٖم تٔمِس لیلۃ القدرٕکۍ ثواب نامے اعمالس منٛز لیکھان شبِ قدرٕ ہٕنٛدۍ ثواب کیٛاہ سا أمۍ دوٚپ 2 دَرٮ۪ن گژھن نہٕ چھلہٕ 2 گژھنہِ پانہٕ ؤنۍ کینٛہہ یِمن دِمہٕ پانہٕ ؤنۍ کیٛاہ کٔرِتھ صلح کٔرِتھ یکُت کٔرِتھ مولا علی کڑیا تلوار دپان تیٚلہِ کۄن کٔڑٕن نہٕ تلوار تَمہِ ساتہٕ چھِ پٔتۍ کِنۍ یِم مسٲیِل یہِ چھُنہ سۄے ذوالفقار ییٚمۍ بدرس منٛز خوٗن ہوت تِمن مُشرقیٖنن ہُنٛد یہِ چھُنہ سۄے ذوالفقار یِم نہٕ خیبرس منٛز کِہینۍ تہِ مون آز کڑِ نہٕ ذوالفقار یہِ نٮ۪بر کینٛہہ آز چھُس پاے نہ آز چھنہٕ اُمتس چھل دِنۍ کٔڑِتھ کِہینۍ دورِ وحدت گوٚو یِتھے پٲٹھۍ گوٚو ییٚمہِ وِزِ مکتبٕچ ضوٚرتھ آسہِ تَمہِ وِزِ چھُ علی بٔنِتھ مکتب پیٚوان شیہرُن ییٚمہِ وِزِ وحدتٕچ ضوٚرتھ آسہِ تَمہِ وِزِ چھُ علی بٔنِتھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ وحدت پیٚوان اپناوٕنۍ یہِ چھُ دورِ علی یہِ چھُ فلسفے علی یہِ چھےٚ حکمتِ علی یُس أسۍ پننٮ۪ن زندگین منٛز اپناوٕنۍ حضرتِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھوٚو میقاتس پٮ۪ٹھ 40 دۄہن خۄدا وندِ کریٖمن ہُرٲیِس بیٚیہِ کٔژتانۍ دۄہ بنے تِم 60 دۄہ کِنہٕ 50 دۄہ 60 دۄہ تٔمۍ کُس تھوٚو پننہِ گرِ پننہِ بدلہٕ قومس زیُٹھ حضرتِ ہُتٮ۪ن کیٛاہ چھُ حدیث یا علی انت منی بمنزلتِ ہارون من موسیٰ یا علی پیغمبر اسلام فرماوان میانہِ خٲطرٕ چھُ تِتھے پٲٹھۍ حضرتِ موسیٰ اوس حضرتِ ہارون اوس کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ہارون کیٛاہ چھُ جناب موسیٰ سُنٛد جانشیٖن بوے چھا ٹھیٖک بیٚیہِ تھووُن پننہِ بدلہٕ جانشیٖن پانہٕ درٛاو موسیٰ اَسہِ تہِ تھوٚو رسوٗلِ اکرمن غدیٖرس منٛز ٹھہرٲیِتھ پننہِ بدلہٕ جانشیٖن پتہٕ درٛاو حضرتِ موسیٰ ییٚلہِ ہیوٚر کھوٚت وۄنۍ واپس ووٚتھ واریاہ کٲلۍ اَتہِ وٕچھُن قومٕچ نوعیت بدلیمٕژ یِم بنیمٕتۍ واپس بُت پرست حضرتِ موسیٰ ییٚلہِ آو أمۍ روٚٹ ریش کٔمِس حضرتِ ریشس کٔرنس تھپھ یہِ کیٛاہ کوٚرُتھ یتھ مےٚ یِمن تنہٕ پٮ۪ٹھ خوٗنہِ جگر دیٖدی تبلیٖغ کوٚر یہِ کیٛاہ کوٚر یِمے چھِ بنیمٕتۍ بیٚیہِ گۄسالہ پرست یِمے چھِ بیٚیہِ بنیمٕتۍ بُت پرست حضرتِ ہارون چھِ پاے کیٛاہ ووٚننس قال لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی بایا ریش ترٛاو یلہٕ کتھ کرو أنٛدرٕ کَنۍ ریش ترٛاو یلہٕ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیٖتُ بایا بہٕ ہا کھوٗژُس ان تقوٗلَ فرقت بین بنی اسرائیل یِمن منٛز درٛاو یِمن گٔے چھلٕز یِمن درٛاو مٔنٛزی گٔے جماعتھا گٔے بُت پرستی کُن اگر بہٕ یِمن خٕلاف اتھ کاروٲیی کرٕ ہا یِمن گژھن 2 چھلہٕ مےٚ دوٚپ روٗزِن اِکوٹے مےٚ چھِ پاے ژٕ یِکھ اکہِ دۄہ بہٕ دِمکھ نہٕ چھل گژھنہٕ یہِ گوٚو اتحاد یہِ گوٚو وحدت قال لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی بایا تَلہ ریش ترٛاو مےٚ یلہٕ أنٛدرٕ کَنۍ کرو کتھ یِم ما چھِ وٕچھان ییٚلہِ وۄنۍ انٛدر ژاے دوٚپنس باے میانہِ اگر بہٕ ییٚتٮ۪ن تبلیٖغ کرٕ ہا تلوار تُلہٕ ہا قومس کیٛاہ گژھن 2 چھلہٕ مےٚ دوٚپ روٗزِن یِتھے پٲٹھۍ مےٚ چھِ پاے ژٕ یِکھ اکہِ دۄہ مولاہس چھِ پاے یہِ قوم چھِ اکہِ دۄہ مے حوالہٕ گژھُن مگر بہٕ دِمس نہٕ چھل کڑنہٕ کوٗتاہ چھُ اتھ پانہٕ فرماوان امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھِ کران ؤسِیت پننٮ۪ن گوٚبرن امام حسن مجتبیٰ چھِ تہٕ امام یہِ ؤسِیت چھا گوٚبرن نصیحت چھِ چانہِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ ؤسِیت چھا گوٚبرن نصیحت چھےٚ مےٚ خٲطرٕ کیٛاہ دپان چھُکھ علیکُم بالتواصل اگر لڑٲے گژھیو تہِ کُنہِ جایہِ کُنہِ ساتہٕ گوٚبرو پانہٕ ؤنۍ بالتواصل پانہٕ ؤنۍ زِ توتہِ یکتِس منٛز یُتھ نہٕ بیٛاکھ دپہِ ژھیٚنۍ مۄکلے والتبازل یہِ اکھ أکِس بخچو ییٚلہِ کُنہِ جایہِ گٔژھِو دِیِو اکھ أکِس انعام بیٚیہِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُر اگر لڑٲے گژھیو تہِ پتہٕ بِہِو کُنہِ جایہِ مجلِس منٛز یُتھ نہٕ پُشتہٕ کٔرِو اکھ أکِس کُن کینٛہہ پٲٹھۍ بِہزیو نہٕ علی فرماوان وَتَّقاتو رِشتہٕ ژٔٹِزیو نہٕ وحدت اتحاد یی چھا پانہٕ مولا کران دپان چلو اَسا ژٕے چھُکھ زیُٹھ ٹھیٖک مگر چھل دِمہٕ نہٕ بہٕ کڑنہٕ کِہینۍ ژٕے بن زیُٹھ مےٚ نہٕ پرواے وٕنکیٚنس چھا ژےٚ تہٕ مےٚ زِچھرٕچ دور لٔجمٕژ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یژھان زیُٹھ بنُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ یژھان زیُٹھ بنُن یُس علی علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد مُریٖد چھُ سُہ دپان چلو ٹھیٖک بن ژٕے زیُٹھ بہٕ ترٛاو زِمام اتھ منٛز یلہٕ بہٕ تھاوَن ذوالفقار نیامس منٛز مولا فرماوان ذات صلاح ذات البین افضل من آمت الصلاۃ والصیام پانہٕ ؤنۍ یکُت کرُن چھُ اکہِ ؤریِچہِ نٮ۪مازِ کھۄتہٕ بہتر اکہِ ؤری کہِ روزٕ کھۄتہٕ بہتر چھُ پانہٕ ؤنۍ کیٛاہ کرُن یکُت یا معشر المؤمنین تألفوا وتعاطفوا اے مومنو پانہٕ ؤنۍ روٗزِو یکُت کٔرِتھ پانہٕ ؤنۍ روٗزِو ید اللہ علی الجماع خۄداے چھُ تھاوان جماعتس پٮ۪ٹھ پنُن اتھ خۄداے چھُنہٕ تھاوان یتھ چھلن پٮ۪ٹھ پنُن اتھ کینٛہہ مےٚ کٔڑٕس اکھ چھل ژٕ کڑُس بیٛاکھ چھل بہٕ کڑس بیٛاکھ چھل خۄدایس چھُ ناپسنٛد
خدا چھُ جماعت پسنٛد خدا چھُ یکُت پسنٛد گوٚو یہِ زٕ وجہ دورِ وحدتس منٛز کیازِ چھُنہٕ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پنٕنۍ تلوار کڑان نٮ۪بر کیازکہِ اکٮ۪ن چھُ یہوٗدۍ خۄش بیٚکٮ۪ن چھُ عیسٲے خۄش دپان چھُ یِم لڑن پانہٕ ؤنۍ أسۍ گژھو زوراوار یِمن پٮ۪ٹھ دیٖنی اسلام مۄکلہِ اگر مولا تلوار تُلہِ گوٚو گۄڈنیُک وجہ دوٚیِم وجہ یکُت اتحاد گژھِ روزُن ترٛیٚیِم وجہ اکٮ۪ن چھُ ایران پراران بیٚکٮ۪ن چھُ روٗم پراران یِمن دۄشوٕنی منٛز تمہِ وِزِ یہِ ہسا یہِ یِم ٲسۍ پراران ایرانٕکۍ روٗم خاص کر روٗم چھُ پراران بہٕ کِتھ پٲٹھۍ گِراو یہِ اسلٲمی حکوٗمت چھا صحیح کتھ گوٚو خطرے بیروٗنی تہِ چھُ دپان اکہِ دۄہ آیہِ موجا اکھ أمِس چھُ ییٚمہِ وِزِ چھُ مولا خلیٖفہٕ بنیومُت زٕ زنہِ آیہِ کۄچھِ منٛز چھُ گوٚبُر اکھ تۄہہِ ووٚنوٕ مےٚ اگر تُہۍ تنٛگ یِیِو تہٕ بہٕ چھُس تمیُک ذمہٕ دار مےٚ دِیٖزیو معٲفی کۄچھِ منٛز چھُ گوٚبُر یِم آیہِ بخدمتِ امیر اکھ خاتوٗن چھِ ونان یہِ گوٚبُر چھُ میون بیٛاکھ خاتوٗن چھِ ونان یہِ گوٚبُر چھُ میون وۄنۍ کیٛاہ کرِ مولان کیٛاہ کوٚر تُہی ؤنِو دوٚپُس أنِو سا تلوار تیٚلہِ کرو زٕ چھلہٕ اکھ چھل رٹ ژٕ بیٛاکھ چھل رٹ ژٕ گوٚبرس کرو زٕ حصہٕ امہِ پتہٕ کیٛاہ گوٚو ییٚمۍ سُنٛد یہِ پٔزۍ پٲٹھۍ گوٚبُر چھُ تٔمۍ کیٛاہ ووٚن میون چھُنہٕ یہِ گوٚو أمسٕے یِہے لٲگنس موج مگر چھل گژھٮ۪س نہٕ گژھٕنۍ أمِس چھُ پنُن شیٖر دیُتمُت أمِس چھُ پنُن خوٗن دیُتمُت أمِس چھُ پنُن رب دیُتمُت یہِ چھُ مےٚ روچھمُت بہٕ یژھٕ نہٕ بہٕ زرٕ نہٕ أمِس گژھن چھلہٕ گژھنہِ ییٚمۍ سُنٛد نہٕ اوس تٔمۍ کیٛاہ ووٚنُس اَدٕ کیٛاہ اکھ چھلا أمِس تہِ بیٛاکھ چھلا مےٚ تہِ یِہے اپناوان یُس فٲصلہٕ مولہن اتٮ۪ن کوٚر سُے فٲصلہٕ کوٚرُن اُمتس منٛز تہِ دوٚپنس ٹھیٖک چھُ اسلام اوٚن مےٚ اسلام بچو مےٚ اتھ دیُت رتھ مےٚ اتھ دیُت خوٗن مےٚ اتھ دیُت پنُن خوٗنی جگر مےٚ ؤلۍ ژےٚ آز چھلہٕ کرنہِ چھے یہِ گوٚو چونٕے نیر گژھ یہِ گٔے ژے ژٕے لاگُس موج یُس یہِ اصلی موج چھےٚ نا دوٚپنس نہ چھل دِمس نہٕ گژھنہٕ کینٛہہ ژٕے لاگُس موج أمِس اصلی ماجہِ چھےٚ پاے ییٚلہِ یہِ بوٚڑ گژھِ یہِ واتہِ بیٚیہِ واپس میٲنسٕے برانٛدس پٮ۪ٹھ یِتھے پٲٹھۍ چھُ امیٖرِ بیان مولایہِ کاینات دپان کینٛہہ چھُنہٕ پرواے یہِ گوٚو چونٕے مےٚ چھےٚ پاے اکہِ دۄہ واتہِ بیٚیہِ مےٚ نِش پتہٕ فرماوان خۄطبہ شکشکیَس منٛز مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دپان تۄہہِ چھو پاے مےٚ کیٛاہ گوٚو تمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ میانہِ اتھٕ منٛز میون حق نیوٗکھ تۄہہِ چھو پاے فرأیتُ ان صبر علی ہاتا اکھ جا مےٚ باسیو مےٚ نیوٗکھ حق مگر صبر ورٲے چھُم نہٕ وۄنۍ چارا ییٚتٮ۪ن کٕہٕنۍ فصبرتُ وفی العینِ قضا مےٚ کوٚر صبر مگر تیُتھ صبرا کوٚرُن أچھن منٛز زن ٲسٕم سیٚکھ گٔمٕژ بنٛد بہٕ اوسُس موٗران وحدت خٲطرٕ وفی الحلقِ شجن زن اوسُم ۂٹِس پٮ۪ٹھ أڈٕج گٔمٕژ بنٛد زن اوسُم ۂٹۍ گرٛہنم کوٚرمُت ییٚمہِ ۂٹِچہِ ارا توراسی نہبا بہٕ اوسُس پنٕنٮ۪و أچھو وٕچھان میون میٖراث نیوٗکھ حقہِ خلافت اوس میون حق مگر مےٚ کٔر لُکن ہٕنٛدِ باپتھ ژھۄپہٕ اگر بہٕ یژھٕ ہا تلوار تُلہٕ ہا بہٕ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد معجزٕ چھا جنگہِ خیبرُک دروازٕ تھوٚد تُلُن اُکھاڑُن یہِ چھُنہٕ معجزے علی حضرت امیر المومنین سُنٛد معجزٕ چھا عبدِ ودس سرس زٕ حصہٕ کرٕنۍ یہِ چھُنہٕ معجزے علی بہٕ ونو ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ معجزے علی کیٛاہ چھُ دورِ وحدتس منٛز تِمن 13 ؤرین بعد از رسالت ماب علی سٕنٛز ژھۄپہٕ کرٕنۍ چھُ معجزٕ اکھ بیٚیہِ صدیٖقے طاہرہ سٕنٛدِس قاتلس برونٛہہ کنہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ سر نمراوُن چانہِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ تہٕ اتحاد تہٕ وحدت خٲطرٕ یہِ چھُ معجزے علی پاے چھس ییٚمے نفرن دیُت دروازس نار بیٚیہِ بیوٗٹھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ علی برونٛہہ کنہِ یِہوے چھُ معجزے علی پرٛٮ۪تھ زمانس چھُ علی ضروٗرت کمہِ خٲطرٕ وحدت خٲطرٕ اتحاد خٲطرٕ یِمن 13 ؤرین علی علیہ الصلوۃ والسلامن ژھۄپہٕ کٔر تہٕ پنٕنۍ تلوار ترٲوٕنۍ نیامہِ منٛز تۄہہِ چھو پاے تِمن 13 ؤرین کیٛاہ کوٚرُن تِمن 13 ؤرین اوس دوٗر نخلستانس کُن گژھان سیٚکہِ صحراوس کُن کیٛازِ سٕہہ ما چھُ دۄہلہِ ودان سٕہہ چھُنہٕ دۄہلہِ ودان اتہِ چھِ باقٕے شال وال وٕچھان سٕہہ چھُ بادشاہ اسد چھُنہٕ دۄہلہِ ودان یہِ چھُ روتلہِ وٕچھان ییٚتہِ نہٕ کانٛہہ وٕچھس
پتہٕ اوس اسد اللہ گژھان پتہٕ اوس دوٗر أکِس کرٛیٖلِس منٛز پنُن سر ترٛاوان دپان اوسُس کرٛیلیا وُنہِ پھُٹُکھ نہ میٲنۍ داد بوزان بوزان وُنہِ پھُٹُکھ نہ ژٕ میٲنۍ داد بوزان بوزان مۄکلیو دوٚیِم دور تہِ دورِ عدالت پتہٕ آو ترٛیٚیِم دورِ وحدت پتہٕ آو ترٛیٚیِم دور دورِ عدالت اگر مےٚ کُنہِ جایہِ زیُٹھ بناوان کُنہِ مُلکس وٕچھُکھ ژٕ ارشد صٲب أزِکۍ پٮ۪ٹھ پرایم منسٹر اتہِ یِم مُخٲلِف آسان مےٚ چھُ گۄڈٕ پنٕنۍ اکھ کوٗٹنیٖتی یتھ ونان چھِ ہِندی پٲٹھۍ یعنی سُہ اپناوُن اکھ مصلحت اپناوٕنۍ چلو ٹھیٖک وۄنۍ دِمو یِمن رِلیکزیشن گۄڈٕ واتو یتھ دٲدِس پتہٕ واتو یتھ دٲدِس پتہٕ واتو یتھ دٲدِس ہُمن دپو تُہۍ چھُو ٹھیٖک پتہٕ ییٚلہِ وقت واتہِ پتہٕ گِراووکھ تِم یہِ چھُ آسان اکھ شطرنج ہٕنٛز چال گۄڈنیُک سیاست دان وٕچھِو تُہۍ کُس چھُ یہِ چھُ فرماوان یہِ ہسا یہِ چھُنہ یہِ کمونِسٹُک یہِ کارل مارکس دپان اگر تۄہہِ کانٛہہ اِنسان ایٚکسپوز آسہِ نا کرُن اوٚتامتھ آسہِ یہِ کران انقلٲبی کتھ انقلاب عدالت وحدت ہُہ یہِ کرے گا تہِ کرے گا أمِس دِیِو حکوٗمت اتھس کیٚتھ بہٕ بہٕ حٲکِم یہِ گژھِ ایٚکسپوز پانے پتہٕ ژلہِ پتہٕ وتھِ سورُے کم کم ٲسۍ تِم یِمن نہٕ ییٚلہِ حکوٗمت ٲسٕکھ اتھس کیٚتھ کِہینۍ زِچھر اوسُکھ نہٕ اتھس کیٚتھ کِہینۍ طاقت اوسُکھ اتھس کیٚتھ کِہینۍ تمہِ وِزِ ٲسۍ تِم بٔڑۍ بٔڑۍ نہرٕ دِوان چینج ہُتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ پتہٕ ییٚلہِ زِٹھۍ بنے پتہٕ ژوٚل پھۄکھ نیٖرِتھ پتہٕ توٚر فِکرِ نہ گراوُنٛڈ لیول چھِ الگ آسان گراوُنٛڈ لیول چھِ الگ آسان دپان کارل مارکس دِیِو زِچھر ییٚتٮ۪ن حظ چھُ کارل مارکس حظ چٲنۍ یہِ ہسا یہِ سیاستی فیل یہِ چھُ چون فلسفے فیل یہِ چھُ سُے علی مرتضیٰ یہِ چھُ سُے امیٖر المؤمنیٖن ییٚمہِ وِزِ وحدتس منٛز اوس تیُتھُے اوس مکتبس منٛز اوس تیُتھُے اوس آز چھُس وۄنۍ حکوٗمت آز تہِ چھُ تیُتھُے کھسان کھسٲنی ییٚمہِ وِزِ حٲکِم بنیو وٕچھو عدالت کتھ چھِ ونان کھسان کھسٲنی کوٚرُن گۄڈنیُک اعلان یُس شامُک امیٖر چھُ امیٖر مایہِ یہِ گژھِ وُنی ازل یُن کرنہٕ واریاہ آیس برونٛہہ کُن یا علی ہے سیاست چھنہٕ یہِ گۄڈٕ سنٛدار پنُن پان وٕنکہِ پٮ۪ٹھ لوٚگ نہ ییٚمہِ وِزِ بہٕ خلیٖفہٕ بنیوس بہٕ یژھٕ نہٕ میٲنِس خلافت کِس دورس منٛز آسہِ اکھ غاصب اِنسان یعنی اگر سُہ میٲنِس خلافت کِس دورس منٛز کُنہِ جایہِ گورنر بنیو تٔمۍ سٕنٛدۍ یِم تہِ گۄناہ آسان تِم کیٛاہ کھسن بہٕ یژھٕ نہٕ یہِ کینٛہہ کھسان کھسٲنی اتہِ چھِ تمام سیاستٕکۍ یِم اصوٗلٕے پھٕٹان مولا کھےٚ کتھ ہے مسلحتس کٲم علی چھُنہٕ مسلس کٲم ہٮ۪وان اتہِ چھِ عدالت یِہے عدالت بنے دُشمن حیدر قرارس یِہے عدالت بنے دُشمن أمِس نِش ژٔٹۍ أمۍ دوس پنٕنۍ تہِ رِشتہٕ دار تہِ ژھیٚنۍ أتھۍ عدالتس پٮ۪ٹھ مولاہن کوٚر نہٕ کمپرومایز زیٖرو ٹالرنس یہِ اوس دورِ عدالت ییٚتٮ۪ن پیامبرِ اعظم نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان عدلُ ساعتن اگر انسان أکِس ساتس منٛز عدل کرِ أکِس لمحُک عدل اکہِ لمحُک عدل عدلُ ساعتن خیر من عبادت سبعین سنتن قیام لیلہا و صیام نہارہا اگر انسانن أکِس ساتس منٛز عدل تہٕ انصاف کوٚر یہِ چھُ یہِ ہسا یہِ 7 ؤرین ہٕنٛدِ عبادتہٕ کھۄتہٕ بہتر بیٚیہِ سۄ عبادت ییٚلہِ دۄہس آسہِ روزدار 7 ؤرین ہٕنٛدِ عبادتہٕ کھۄتہٕ بہتر بیٚیہِ چھِ تِم 7 ؤری دۄہس آسہِ روزدار راتس آسہِ شب بیدار اگر أکِس ژِہِس کوٚرُن کیٛاہ عدل کوٚرُن علی علیہ الصلوۃ والسلامن کیٛاہ عدلہ کوٚر 4 ؤرین کٔر نہٕ حکوٗمت 4 ؤرین لٔڑِنۍ بٔڑۍ 3 جنگ کاستیٖنن سۭتۍ جنگہِ صفیٖن ناکسیٖنن سۭتۍ جنگہِ جمل مارکیٖنن سۭتۍ جنگہِ نہروان ناکسیٖن تہِ ٲسۍ گۄڈٕ أمۍ سٕنٛدی ییٚلہِ عدالت وٕچھِتھ دوٚپُکھ نہ اتہِ لگو نہٕ أسۍ کِہینۍ لوٚڑُن تِمن سۭتۍ جنگ مارکیٖن تہِ ٲسۍ یِہنٛدسٕے أمۍ سٕنٛدی فوج 20,000 نفر تِمو تہِ چھُ عدالت علی تِم تہِ ژٔلۍ اتہِ کُس روزِ اگر بہٕ تۄہہِ ونو یتھ گٲنٛٹس چھُ مےٚ تقریٖر کرُن مگر پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ وٕچھُن یِتھ پٲٹھۍ مےٚ کُن اگر کلہٕ یِتھ پٲٹھۍ پھِرٕ بہٕ لایو تٔمِس أتی تُہۍ دٔرِو 5 مِنٹن ییٚتٮ۪ن ہمیشہٕ چھُ ییٚتٮ۪ن عدل آسہِ ییٚتٮ۪ن سٹرکٹنیس آسہِ لُکھ چھِنہٕ سُہ تسلیٖم کران لُکھ چھِ ژلان توے مولہس گٔے پنٕنۍ تہِ پھیٖرِتھ وۄپر تہِ پھیٖرِتھ کتھ پٮ۪ٹھ عدالتس پٮ۪ٹھ کِس عدالتھا طلحہ تہٕ زُبیر یِم چھِ پرٲنۍ دوس امیٖر المومنیٖنس لۄکچار پٮ۪ٹھٕکۍ حتیٰ ییٚمہِ وِزِ خلیٖفے اول خلیٖف بنووُکھ یِمو تہِ چھُ تمہِ وِزِ تلوار دوٚپُکھ أسۍ ترو نہٕ یہِ چھُ حق کٔمۍ سُنٛد مولا السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ اکھ صلوات ہا
अच्छा पता यूथ थोद पे खसुन माई खसन جزاک اللہ بیاکھ صلوات أنی سلامتی خٲطرٕ یِمن تھی لب کُشٲیی گٔے بے ادبی وۄنۍ کرو أسۍ 5-10 مِنٹن بیٚیہِ بے ادبی تہٕ بہٕ مۄکلاو پنُن یہِ اچھا یہِ چھُ تۄہہِ پانہٕ کوٚرمُت صحیح نہ اِنشاء اللہ بیاکھ صلوات ہا اچھا مکتب مۄکلو وحدت تہِ مۄکلو وۄنۍ چھُ عدالتُک دور کھسان کھسٲنی چھُ مولایہِ کاینات فرمان نہ مےٚ چھُنہٕ یہِ منظوٗر کینٛہہ أزِکۍ سیاست دان أسۍ وَنوس مولا وۄنۍ کر ژٕ کینٛژھا اَتھ چھِ مصلحت تہِ کینٛژھا آسان نِباوُن تہِ پیٚوان ہُہ تہِ یہِ تہِ کباب تہِ سیٖکھ تہِ بچہِ مولا دَپان نہ یہِ چھُنہٕ عدالتُک تقاضہٕ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ طلحہ تہٕ زُبیر ییٚمہِ وِزِ وۄنۍ آے اَتہِ وٕچھُکھ طلحہ یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ سٕژ کران طلحہ وَنان زُبیرس زُبیر وَنان طلحس دَپان چھُس یا وَلہ بہٕ منٛگس فلٲنۍ شہرٕچ گورنری ہُہ چھُ دَپان بہٕ منٛگس فلٲنۍ شہرٕچ گورنری دی کیازِ نہٕ لۄکچار پٮ۪ٹھے أسۍ أمسٕے سۭتۍ ٲسۍ میون دوس یُس تَنہٕ پٮ۪ٹھ پتہٕ بَنہِ سُہ ؤزیٖرِ اعظم بہٕ کیٛاہ دَپہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ کالر تھوٚد تُلِتھ وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ پرواے اب ہمارے اچھے دِن آ گٔے وۄنۍ آیہِ یِمن اچھے دِن طلحس تہِ زُبیرس تہِ کیازِ اہن اَسہِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ أسۍ أمۍ سُنٛدی مُریٖد روٗدۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے اَسے رَتھ دیُت اَسے خوٗن دیُت آزمانہِ نا علی سون ؤلِو اور ژاے اَتہِ وٕچھُکھ مولایہِ کایناتَس ژونٛگ برونٛہہ کَنہِ دَزان علی کران بیت المالٕچ کٲم طلحہ تہٕ زُبیر آیہِ برونٛہہ کُن مولا عرضہ اوس یِمن کیٛاہ چھُ منٛگُن گورنری مولاہن فرمونکھ یہِ ہسا یہِ کیٛاہ دٔلیٖل تۄہہِ چھُوا بیت المالٕچ کٲم کِنہٕ پٔرسنل کانٛہہ کٲم چھُ اوقافٕچ کٲم چھا کِنہٕ پٔرسنل کٲم چھُ جِناب پٔرسنلٕچ کَتھ دوٚپُس ٹھٔہرِو تیٚلہِ مولہن مۄکلو یہِ تہٕ کوٚرُن أکِس ژونٛگ زولُن بیٛاکھ ژونٛگ ؤنِو وۄنۍ کیٛاہ دٔلیٖلہ چھِ دوٚپمَس گۄڈٕ وَن اَتھ مولا جواب یہِ کیٛاہ کوٚر دوٚپمَس یہِ اوس بیت المالُک تیٖل دَزان اَتھ حکوٗمت اِسلامہِ تۄہہِ سُہ وۄنۍ چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھو نہٕ بیت المالٕچ کَتھ کَرٕنۍ تۄہہِ سُہ پٔرسنل کَتھ مےٚ زول چندُک تیٖل وۄنۍ بیٚکِس ژٲنٛگِس اَتھ چھُ میون تیٖل بَس ہُمو گٔنٛڈۍ گوٗلۍ دوٚپُس مولا اَسہِ چھِ پاے اَسہِ میوٗل جواب پَنُن ژٕ دِکھ نہٕ اَسہِ گورنری تِمے بَنے ناقصیٖن جنگہِ جمل پیوٚو مولہس تِمنٕے سۭتۍ لَڑُن وجہ کیٛاہ عدالت وجہ کیٛاہ عدالت کِنہٕ مولہس تٔج نہٕ حکوٗمت کَرٕنۍ حکوٗمت کَرٕنۍ ابنِ رافیہ کران نقل طلحہ تہٕ زُبیر آیہِ مولا امیٖر المومنیٖن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاتُ وسلامس برونٛہہ کُن دوٚپُس مولا اَسہِ اوسُے نا خلیٖفے دوٚوُم زیادَے پہمتھ دِوان سہمہِ اَمہِ منٛز بیت المالہٕ منٛز تہٕ مولا علی یَن فرمونکھ دوٚپُکھ رسوٗلِ خۄداے کوٗتاہ اوسوٕ دِوان ہُمو کٔر ژھۄپہٕ دوٚپمَس جِناب سُہ اوس یوٗتاہ دِوان دوٚپمَس مےٚ ؤنِو رسوٗلِ خۄداے چھا بہتر کِنہٕ سُہ چھُ بہتر دوٚپُس یا علی کِژھ کَتھ چھُو کران رسوٗل اللہ صلی اللہ مگر یا علی اکھ چیٖز چھُنہ اَسہِ چھُنہ پَتھ کُن واریاہ ٹاسا گوٚمُت دیٖنَس پٮ۪ٹھ اَسہِ چھُ ڈاکھا گوٚمُت دیٖنَس پٮ۪ٹھ دوٚپنَس تُہٕنٛز کٲم چھےٚ زیادٕ کِنہٕ میٲنۍ کٲم چھےٚ زیادٕ تۄہہِ دیُتوا زیادٕ رَتھ کِنہٕ مےٚ دیُت زیادٕ رَتھ بَس درٛاے تِم واپَس دوٚپُکھ نہ یہِ چھُ سُہ میادٕ ییٚتٮ۪ن نہٕ مٲل چھُ کِہیٖنۍ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ سٲری چھِ دَپان ؤنِو سا أسۍ چھِ ییٚتٮ۪ن نفر 100 یا نفر 50 أسۍ چھا دَپان اَسہِ گژھِ حاکِم عٲدِل آسُن کِنہٕ غٲر عٲدِل عٲدِل گژھِ نہ آسُن مگر ییٚلہِ وۄنۍ حاکِم عٲدِل یِوان چھُ أسۍ گژھو تٔمِس ساتھ دِنۍ سپوٹ دِنۍ حضرت علی علیہ الصلاتُ وسلامَس ہیوٗ عٲدِلہ اوسا کانٛہہ تیٚلہِ کوٚن تٔمۍ لُکو تٔمِس ساتھ لُکو کوٚن دیُت نہٕ تٔمِس ساتھ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن تہٕ عزیٖز تریٖن دوس چھُ ابوٗ اسود علی یانۍ خلیٖف بنے اِمام علی مرتضیٰ علیہ الصلاتُ وسلام وۄنۍ وٕچھو وۄنۍ عدالتُک دور وحدت تہٕ مکتب وٕچھ اَسہِ نیر گژھ ابوٗ اسد علی ژٕ چھُکھ پھلٲنۍ شہرس گورنر مےٚ چھَنہٕ پاے کیٛاہ شہر اوس سُہ ووٚتھ تہٕ گوٚو تور منٛزباگ یہِ کٔژ تام دۄہٕے مولہن اوس پٔتۍ کِنۍ نامہٕ ژٕ چھُکھ نہٕ گورنری لایق کینٛہہ مےٚ ژھُنمَکھ ژٕ عزل کٔرِتھ وَل سا واپس ابوٗ اسد علی آو واپس مولا ژےٚ بہٕ رسوا کوٚرتھس مے لُکو پامہٕ دِوان چھِ وٕچھ تہٕ کٔمِس سۭتۍ روٗدُکھ وٕچھ آز کیٛاہ کوٚرنَے گۄڈٕ رب کَرنَے اگر تٔمۍ تَنہٕ پٮ۪ٹھَے آسہٕ ہا ہُمِس سۭتۍ روٗدمُت سَتہِ سِنہِ ٲسی بَتہٕ کھٮ۪وان شامَس منٛز سُہ وٕچھ کٔمِس سۭتۍ روٗدُکھ یہِ وٕچھ کُہ ژوٚٹ کھٮ۪وان اَتہِ یہِ کیٛاہ دِیہِ أمِس نَے پانَس کِنہٕ ژےٚ کیٛاہ دِیی ؤلِو مولا دوٚپنَس مولا یی چھا کران دوستن سۭتۍ مےٚ کیٛاہ خطا کوٚر کٔژ تانۍ دۄہٕے بنوتھس گورنر وۄنۍ اوس اَتہِ بہٕ ژےٚ عزلٕے کٔرِتھ مولاہن دوٚپنَس مےٚ ووٚن پنٛنیو نفرو
یۄس اوترٕ گۄڈنِکۍ دۄہ ژےٚ خاتوٗن برونٛہہ کُن آیے تٔمۍ سۭتۍ کٔرٕتھ ژےٚ بَڑِ ہَٹہِ کَتھ شوٗبی نہٕ بَڑِ ہَٹہِ کَتھ کَرٕنۍ میون گورنر گژھِ ہا یُتھُے آسُن دوٚپُس مولا بہٕ اوسُس تھوٚکمُت وۄنۍ گٔیَم یہِ غلطی اَتھ پیٖنٛتِس پٮ۪ٹھ مولانا دوٚپُس یہِ چھُنہٕ پیوٗنٛت کینٛہہ ؤنِو یِتھِس حُکمرانَس سۭتۍ روزنا لُکھ اَتہِ روزَن نہٕ لُکھ اَتہِ چھِ عدالت حُکمران نہ گژھِ آسُن یُس ڈیٖلا دِیہِ کینٛہہ ژٕ تہِ کھےٚ أڑہَن بہٕ تہِ کھٮ۪مَے أڑہَن أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ بٲے بٲے مگر علی چھُنہٕ سُہ اَتہِ چھِ عدالت اَتہِ چھِ عدالت حتیٰ حضرت عقیٖل آس برونٛہہ کُن دوٚپُس بایہِ بہٕ چھُس چون بوے ناتوان چھُس وۄنۍ گوٚو کینٛژھا دیُن نہ پٮ۪ٹھٕ کَنہِ ہُریا مانٕنۍ مےٚ چھُ قرض تہِ وَدَس کوٗتاہ چھُے قرض دوٚپنَس 1,000 کِنہٕ 1,00,000 دِرہم ووٚننَس یِتھُے ہیوٗ مولانا دوٚپُس یوٗت ہٮ۪کَن نہٕ بہٕ چنٛدٕ منٛز عطا ژےٚ کٔرِتھ بیت المال چھُنہ یہِ کَتھ کیُتھ چھُ یہِ اَمے منٛز کینٛژھا بٔرۍ پَنُن بوے ژےٚ چھُسَے مولانا دوٚپنَس نہ ژٕ کَر اَکھ کٲم اَکھ بازارِ کوٗفا گژھ اَتہِ ییٚلہِ أمۍ سٲری کوٗفی نیرَن نٮ۪ماز پَرنہِ ژٕ پھر کُنہِ دُکانَس بہٕ روزَے ذِمہٕ دار نیر پھر کُنہِ دُکانَس کَڑ اورٕ پونٛسہٕ تہٕ وال پَنُن قرض نَکھ دوٚپُس مولا ژٕ چھُکھ مےٚ یِہوٚے پیشنِہاد دِوان بہٕ کَرٕ ہا ژوٗر دوٚپنَس ہُہ گوٚو أکِس نفرَس پھرُن ییٚتہِ چھُ پوٗرٕ اُمَتَس ژٕ پھران ییٚتٮ۪ن یہِ گوٚو علی علیہ الصلوٰتُ وَسلام کیٛاہ سا 2 گٮ۪وٕ بٲتلہٕ نی ہُریا مانہٕ حضرتِ اُمہِ کُلثوٗمَن اَکہِ دۄہ واپَس سوزُس مولاہَن گَرٕ نفر یِم گٮ۪وٕ بٲتلہٕ 2 کَڑ واپَس تِمو منٛز اوس أکِس گٮ۪وٕ بٲتلہِ تھوڑا گٮ۪و کَم گوٚمُت تَتھ کَرنو قۭمَت حیدرِ قرارَن تِم درٛاے کٔژتانۍ دِرہم چنٛدٕ منٛز کٔڑنَس واپَس پنٛنہِ کورِ تہِ کوٚرُن بیت المالَس کُن تقسیٖم یہِ گٔے عدالت علی روٗد تنہا تَوَے ہاں بقولہِ عامیان لفظ تٔمِس پھٔر سۄے عدالت سۄے بنے شمشیر ابنِ مُلجِم سٕنٛز شمشیر بنے تٔتھۍ عدالتَس بنے ابنِ مُلجِم سٕنٛز شمشیر تَوَے ییٚتٮ۪ن معاویہ ہیوٗ یعنی تعٲریٖف گٔے نہٕ ییٚلہِ کانٛہہ دوس مےٚ تعٲریٖف کَرِ سۄ گٔے نہٕ تعٲریٖف أمِس چھِ کَرٕنۍ أمِس چھُ میون محبت کمال گوٚو ییٚلہِ دُشمن میٲنۍ تعٲریٖف کَرَن معاویہ چھُ دُشمَنہِ سرسخت معاویہ ابنِ ابی سفیان معاویہ ابنِ ابی سفیان چھُ فرماوان وَنان دَپان اگر حیدرِ قرارَس واللہ کٔرِتھ واللہ اگر حیدرِ قرارَس 2 کمرٕ آسَن بٔرِتھ أکِس مکانَس منٛز آسٮ۪س کاہ یعنی گاسہٕ بیٚکِس مکانَس آسہِ صرف سۄن واللہ چھُ مےٚ یقیٖن علی بٲگرایہِ گۄڈٕ سۄن پَتہٕ بٲگرایہِ کاہ درراہہِ خۄدا یہِ چھُ حیدرِ قرار لہذا اَسہِ چھِ ضروٗرت تٔمۍ سٕنٛزٕے کَمہِ خٲطرٕ مکتب بَناونہٕ خٲطرٕ تمہِ پَتہٕ سٲنِس یَتھ دورَس منٛز وحدت خٲطرٕ چھِ علی سٕنٛز ضروٗرت تمہِ وحدت پَتہٕ چھِ عدالتہٕ خٲطرٕ آز علی ضروٗرت اَے بسا شاعر کہِ بعد از مرگ زاد کۭتیاہ شٲعر زاے مرنہٕ پَتہٕ علی پرٛزنووُکھ مرنہٕ پَتہٕ غدن تعرفوننی ویکشف لکم السرائری مولا فرمان پگاہ پرٛزناوَن مےٚ لُکھ آز پرٛزنووُس نہٕ بہٕ کٲنٛسے پوٚز چھُ علی بقولہِ خلیٖل جبران ژٕ اوسُکھ تَمہِ دۄہ زیادٕ تَمہِ زمانہٕ کہِ لُکو پرٛزنووُکھ نہٕ ژٕ اکھ سُلے بدُنیا ژےٚ اوسُے آزٕ نہٕ یا علی أسۍ پرٛژھوے کم مسلہٕ ژےٚ یہِ اوس دردِ دِل حیدرِ قرار سُنٛد گوٚو ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ درد چھُ سُے کوف کٮ۪ن تِمن نخلِستان مدیٖنہٕ کٮ۪ن تِمن نخلِستانن منٛز گژھُن تَتہِ کرٛیٖلِس منٛز سر ترٛاوُن تَتٮ۪ن پنٕنۍ داد بوزناوُن کرٛیلیا پھُٹُکھ نا وُنہِ علی سٕنٛدۍ داد بوزان ابنِ مُلجِم سٕنٛدِ ضربہٕ کھۄتہٕ سختر چھُ سُہ داد پَنُن یُس علی بوزناوان چھُ کرٛیلِس منٛز والسلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ